Assalamu alaikum badum ngal konton kabona Star FM radio 96.6 kibarol to albumu moyla gambe la fanko be yirwa kanne adabita nyato kan abita abe nyato soto kanne president Adama Barrow nyimfo kachato anista FM la CEO mi soto alfa karga albamoyla fana letaro me alon ko abotanan ka fa ke sisla kin damfa bulu be Angleterre wo fana sisla kin damfa fana letaro kina president Adama Barrow abol fana kibaro soto la alba kibaro fana soto la Costa FM radio bele sanji woro jurala anin kirimandere bala adum baro kacata fana nin kiba talalo albo fana moyla fana ko jammela loyalis melbe lorin jamme mo kane juti la kola de standard newspaper safe ya safe fana ko musodo furo tara kololi albo kibaro sotala anin kiba to malu yalbo wala moyla na talan sabo Gambele economy abe yirwa kanne president Adama Barrow yafo ada kabita kanyato le kacha kuma to anista FM la radio menso to mem alfa karagate men kete state house to moment nani kiba safalali jam soto je alfa karaga tata ni state house adam president Barrow ni tandu ko ala mansa kunda nyafa ko baje bankola fankola karola bara ni tan ko de banko tala tumo men ya ta wati kolonela wato men de ta bato tumo men former president men bijanno manso banko dila wato la ako ina ta tarafa nan banko na fulo men belare banko e amman karkilin da panso si banko na banko e bayalon ko ata ya jammi anin ko do beta ta banko na fulo president Barrow ay tan di fanko de akala nyaati lim folo kede men di wala banko la fankote sa bete andi no nyaade anin ka londi ka bete andi ako dum fana anin ka yirwande ako saande tembo mento kata ko men kede fanko la karola wayati na da ko do men be laare banko la reserve ata da fo karna ni non si men da ban no ma sandiso ni famlu kunna bantala kodoto ado ako be fana o sabo kede central bank la governor men bije me alon ka telena ta kanye governor mel be alon ko le central bank nyol mar africa atelena ta medai ba kanye ka tele ko ta governor of the yati atele mu governor de men do ko forta africa governor beti mel be marlin central bank la president Adama Barrow yafo Star FM la alfa karagay fondin ko la yirwa ko ako president Barrow ay tandu parlement so kunda be fondin kel ma ko la nyawnya nyama pour ñin kama ko sido kota kala mo so kunda be ferol de dakam ke GTT ayele mandi ka to university de ñin kama ko ka fondin ko ma ko ye me chokaran anin don kete a londo ako do ani china kacha da fa mele alon ko parela ke irrigation farming wala mi dibon de sene do ko ka nati banko kan anin do anin bunda ko tamdo kacha da fa nan be silo do kula fato to ko ne silo ba kala manote min china ba do kula free banko e ani be sala ba fula lola base ba kunna do be talla base wadu be talla base ni wulitewa sala do be talla fato to ni go be talla base ni sambu tema do be talla fato to ni wulitema ko ni bi brijol fana bellola adu china la be ni be do kula free banko e president Adama Barrow ay tandu kala ta china akede tamo ni ma ba ti tamo na ba ya nyinka senola karola alfa nyinka seno kodo akabe kalerin ke general ma ko nyawbe nyama ako wala tin jambando mo sekunda dum tawala boto to leka dum to fulala jambando boto do adum fana ako kodo fana kodo sodo member Islamic bank nyin kamala ko sitio besam banko kan nyinan tereto ako kaje ko general ye na fasoto ila do koto ya hanabiya yininka fo sanji saba fo sanji nuru men ko yi tande ko woto banko mo lebunu president Barrow ay tande alfa karagala hanabi abediamuna Star FM ye president Barrow yi tande ko de yininka Barrow youth movement da ay min jabi ko Barrow youth movement ako ma belorin pour ke yirwa ko le nate fondin kewle ila meto ni sato mo menti wala mu ka ma koy
in kamala ko yirwa ko min asudo banko e fo si welti mandino anum fane be hamirin fanan ye burodi ala pour que yirwa ko sabu banko kam president baro ay tande ko de baro yitu movement amanka politique kafuti ay nata doron pour ka ma koy ka bulu jamfandi ala nata ko min asudo yirwa ko to banko e ay ni andi ko mo ko dum abe demalale adum president e kilo to Gambian kol be ka fo ni baro yitu movement ma surtout mel lafta be marola pour banko mel lafta banko la yirwa ko la koy be ci bulo ka fama president baro ay tandi fanko ko baro yitu movement mo banko din kendo le bije mel nam ammo soto banko la nyaato tae du ba Gambia fanan kan pour ay banko ta nyaato Kairola Karola wala mu bankola tankote president baro ni tandiko bankola kantoni tankobe tembe da mento CEO Alpha Karga ni kawala president ni jabi ko de bankobe kantare na be tenkondinni ada ko ferol be keri ni tembe pour que kantaro bunda karandi babake sila do kono nyami itande fanko de vanabi ko hada madimo fay kappu karane wolul ada te bayla fodula do li yeboy jela ako bare fi kaaje ko boyta damen ni kalon ni foto de da no la nyamen ko min kita mammi tayin ten akwala mon sekunda baaje ko kantaro bunda e tar sabati mbake kantaro e di banko mon la kabe dantene ari wolale banko mon be kantalal president baro ila ido di fana ako kantaro bunda be lola je baba kele ade baaje ko falindro men nyande kele kantaro bunda to yo keno pour salom ila do ko mumenti ako sanji mu wannin fula wo ko to men derata tafuta nyokono sanji mu wannin fula wote ko mon ke watin sujundi de ada be wati talale janni bo ko be to bendila ako woto ya ka be tambo mento ako be silo kan ne silo mentili tabako ko to ade be ferol be de da kan banko moli pour nyin kamala ko banko mol sa fam ko be tankarenne awo sita bake ko me alon ka keta ako nyimu kulati mais ye fenkaran jele bara Gambian ko laman yandide banko be tankarenne president baro ay tandista FM radio hanabi ka fo me ko letaro boda Mr Bakari Jadama dol safa sisla king Jadama Angleterre ate president baro ba ga tandu ko da tamu molati mi alon ka ba tentro dira folo te alaji sadio barola ako doku bami mbake kam banko ya nim banko dimli ako Mr Baro ko president Baro ta lonko ya long amalum barata mu ala fata la balata ta mulo la balta la koda birin be wan birin dum folo ako wato wati ako kol min kete jangi wati ako ya jikila tende bake ako dum fana bare ku jamala be kerin president nyanta min kelala pour kaje falindro min nyande kala banko kan ako bare ay katawli kedale pour kaje ko banko e bo maral jaw kono dictatorship ako bare hanabi de banko mon man tala lamane yari ni mata banko ni Gambia kutoto bare wo mo kirimul meyalo APRC meli ma koy adu meli fata te ya jamme fay mol fa jang ay boyta musolu kan mel man ko ay mol man tora hanabi wo mo kirimul wala be do ko la ni man sakunda kuto kodo ako du man ka kutilindinti surtout mol me ya lon ko ya jamere man toro la te kan ako ngalon sanji kilin tay wasita harbi wo mol me ya lon ko man toro la te kay mira to nyasoto ako president lon ko president baro mo kende balati akama sigaw soto ako mol memba dala Cheikh Hajja ci ajibe kende ke don mo filindir la leti de ako dun nyaaji be bi min kememu mota kememu banko kam taworo be nyamum fa ko me alon ko nyaaba je kam bi tilodo ako mo kurum gol faram be president dalale e be yamuru ya ben da yitande ko hanbe baratelam banko soldarol be la commandant wala commander in chief of the armed forces ako ati aduna nenem ko kuma banko kunin kudo ko manaran kekeda ako wodo ko me alon ko aketa no mamme ako APRC ko boyta modu kam bolon kon kanani busum bala nyelu surta kada fu busum bala almamo ako jamela mo falalu wal fanannata dum banko kan banko la bunda bato mem airport bankala amankala muta ako ne ako de
halibi wo bedum amankuma ako ya jamme ay banko burale bari jannabe banko burale fana anene abaro ya marle ko akai kana chahani banko la tanko ni kantola akai o fayenne akado ko mutonyati akate molati me alonko amanka halifa sallallahu fa salati membe doyde ako bari halifa e memfo alafta la sai ako bari to nyaman so kunda falintale bar tamandirinya kamaje falinta ani bide ako ko mutonyati ako banko fandinke jamabi jambi mel ma nya fa soto ma kunda la koto de ako dum be tambo mendo ako wo manyinya bari nyaaji be fandin kawle lo la balata mandi min gambe kutoto adum hanibi wolbe la moy kanne ako do kala kuma la ba do fala president balwe wala mi yinti ay to nyaadi molla mede man toro soto ya jamu mararo ibaralo kodo ako adum abe president tentula ba jayla da ba konto na fana meya to fana wala bakari jadamati dol sa fa sisla kin jadama afele Angleterre banko kan albela boy kan Star FM radio la anibi kafo min fane ko Serim Bojang Gambia dingilam ke kende babe jaman banko kan awluta burfut sata wolto ala alfal mu Idrissa Bojanati abama mu janke dan solati melia lonko be wuluta burfut jele Serim Bojang human right activist wala mati men fanam be lori mbaka mulla to pour que mulla to nyaadila adu musol fanan ke fata anin kaje ko maral jawe ban banko kan afana mu ke kendol ti melbe diaspora melio do ko nyimake Serim Bojang so mu kilinati wan Gambia fondi kele kafoto da telta mu mobile WhatsApp woti men fana ya lonko Gambian ko ke diamala Serim Bojang kibaro soto akabe min dile Gambia jamala ni manjo kundala ko anama ciabake ate Serim Boje ko bila be futala Gambia jang ka bona jamani tala woro wato ko te Serim Bojang ay tan ko Serim Bojang be jamula jamani jannabe wullana ako ya jamme ya ba IEC chamano ko ba fulam bon ko banko mole ko ay chamano IEC mum ay silande bake braya tanu wodo kola silo sila ne alon ko simu silande anasimu kijote aw silo be tamanle min kamala ko fasi karto tinya ka yele mandi ako IEC de chamano amanna so wala ay ku jamala bulanda nom ako jombulal men ka munta fansu nyabali ko ani ada modo me ka fa ya jamme ako won fana ye natinu ye landi baro balanum any kamale fero tabinu political campaign kono pour si baro fanu ala manna lañi ngala ay tan ko ya jamme ay moluta December karo carte fa kono ay moluta me alon ko carte kaytolu ye di mo la Casamance banko kan adu ndata do janni political bureau APRC la political bureau dame ya lonko telefono kenu ay ci de chamano la pour que ñin kamala fananko karto fayta tumo men na boyta ko kana kankularo ke karto hulata ñamin ay ci chaman balanta wala adu ye fero bekele pour que ay ci chamano fanum abara manson ya jamme men fay pour ay karto yele mandi ay banko nakare ay yele mandi ako fan nata Nigerian do nati ngeli alon computer lon na lem pour si dum ay si la network ko kono ka tinya ako bari wo fana mankeno ako ay kilo ke hanibi ya jamme kilo ke dijila nobe GRTS woto mo lamin manga ni kamala ko fasi transmittal kube o fana pour carte fa kana futa adanda ala satan broto ako African president bol bije ya jamme dukule dollar jamal
ñin kamala ko ECOWAS la sojarul kana na jang ako wo dol famlu sedata mol sedata wo dol lale jannabe bola jam nin dollar million tallulo me ya jamme asunya ka bo central bank ako fana mu kasarol a woleke birintu mo men na banko e karto fa boyta ako machinerol men ya jamme wasinan nu meli alon ko nyim bandi kiditiol lem ay wondundi nam banko kan min gamben ID card ani kan be passeport min kamala ko pour que ECOWAS kele ni wol nata non ni tan fanan ko de yella ye nyim minol fanan sare ne dum fan hani nana wolto ka ton to koyna pour ni ECOMOG so jaron bedunna dollar wuli tan wala lande akunna tola ko ni me pa bobo jobata fanu wo tumola ay woden kilo la wonata ala nata o dema o bota banko kanjam ni tan ko mo saba me alon ko NIA ya jamlewolu kadandi nu president Barola ala kordala le min kamala ko foyta kala fili ako fanan Senegal intelligence wala wol mutanon jamme akay mul fanan danu melia lonko inyanta nyin ko le son nyaton kol mutala ya tumomen president Baro tata malinu kata mabe EU meeting la hani be serem bojang ay tande fanko de ya jamme fero fanan dala fan ko alaji Sadio Baro poisin ako tumo ataya mba kofi yo jioto mba e wala de damba jio GRTS jin kamala ko anin ku kodamlu yemen tabi pour que Sadio Baro kala fili akoy fanan kala mutale me yo safe wala serim bojanti Gambia dingle membe Germany adabe sia gota burfut sata wala to adabe hanibi kibarol to aytandi ko Star FM radio be celebration kala wala juralo kala sanji woro birintumo menna radio lota bunya be mbata be men kala karaba bi hotel mati karo tili kononto tala woro wala wato wuraro kata abunya ibe editolu safer lalu journalist olu anin kibar dilal nin kibar folalu anin kibar dadalalu anin kibar bumlu gambe kono ibe wolle medaille anin ke bunya asuto ya kere yadi alaji Sadio Barolla menke kibaro kam manni ka kanto ada tere ke Star FM radio ya mare artisolu gamben artisolu ani melia lon koy comedian wol bebe tallaje kamulu sewondi tijetol be soto kan say be mel waatu kan Star FM radio to dal skema fralem janna lum tema alum fang dal skema sabalem ni be dunna adum marketing department ikekino 734 8002 mba 995 4206 395 4206 6654 206 mba adum meli alonko wala ni sambo soto mba wala be ni programme o sembentia wala vision real estate smart GSM Mustafa Touré me alonka be KMC me ayinin kan mille ni programme o bambo adi to leba fata kam fana hani be press release botana Office of the Inspector General of Police be jama be kalam tandako political party olu men left political activity kala pour que public address system ta say bismillah ko sita sila safero ke pour yo dan yo safero ke pour ni left o ben sifal so political party ol be mel inshallah ko isi famma kum ko ni pameto dila adun ni ngatra natra yelu ya wato men di kana tambi wala ni wa wato sita di kilomen habo dila pour kana tambi kunna tola anabi Office of the Inspector General atententa ke jama be la man yandiko ibe lola kaje ko politiko mamon be nyi banko kan abe kantala abe tankala le nyabe nyam ko superintendent David Kujabi ko wala ati nya police PRO Inspector General bo police toy hanibi kibarol to ay tandi fanan ko kafa me ko standard newspaper safe ko jamme loyalists should not be underestimated wala mol me ya lon ko be jamme fataren mo kane jutu la Kenya la de mo kane juta ko la de Chief Executive Officer member Farm for Life Gambia UK funding ke kafo demar kafo dem ay danda lalo di baro man sakundala koy kana lamfo koy kol melia lon koy nyaatilin
me ya lon ka tike katinyaroti mol me ya lon ko be anabi nan yobe ya jamele ako sabo me ya lon ko iduntanan banko kan sanji kilin ko la bire banko bura wo muta man ser kilinete Mustafa Mansere abe kuma kan standard newspaper kunu ako man se kunda nyanta wo kala sula kuma balati e do ko ke nin kantaro bunda be adu nyimul ka wajibolete ko banko molu niyo ani da sodo fewon tankandi ani banko dimulu kantaro Kenya nin tanko Kenya Gambia kuto hanibi ay kanin ay sulo chile banko bebe dewunda kola surtout banko din kendol men bijam ko nyi ya jamela nyi mo fulol me ya lon koy mutanan sewo kono anin tanko kono kana dum banko kan banko la dundila kilin la memo airport ay ka yetela bungul kono kantaro bunda man loy nyato mo ma fo bisi ako wo silanda warande bake ay modu masalam fanan kantaro fo membe kering anin tanko Kenya ko falindir bal nyanta tanko bunda to bide masare yafo ay tandi fanko tol fondin ke julaba men jalum ka ko fondin ko ma ko julane sa barola ako former president anina la de nyolu mu manyan ne la ko do yala de bari ako tol ni meli yalon ko nin jamme dorta e banko bula ada manke sawoti jamme hanibi mo jama bi jam melbe nyin tanko nin kantaro bundala yin fo mo bela ibela ibe nanion anila hammo belari ya jamme le kam ako ngoto bunya fankon mbekillo kala man sa kundala ko kadaba ke wuli kantaro bundala ye fendundi jeban bunda membe kantaro bundala ye fere ke kaje ko tanko e lo banko moli abari wo kuma ya tabake adi nyanta kala sula ku balati bi bare yirwate soto no la banko kan damantan kairo nin kanto man so banko dimli adi nyimu bera kata kolti mon nyanta lola dami hanibi itandi ko jongla smul ba fo kanyin ya jamila mo fala kafo mol me kafo di jonglas iba itandi kan mo konon to me alon ko yeta mail tu ye fanya men standard newspaper tafe august karo fadla 2012 mo konon to ye melbe kasoto nun ye fale dimasulu august karo til mo ne woro ministry kunda men marta banko kono kunyala ye kuma kan findin ka danke ne andi ko ye dauda bo jam fale malan sonko fale ex lieutenant Lamin Jaju fale ex lieutenant Aluba ani ex sergeant Lamin F Jamme ani Buba Yabo kata Lamin BS Dabo ani Jibe Ba ani Tabara Sam koye wor fale mun sekunda min di yodunna to tumo men na ye luaye muta adum fana ya kankula ko luaya di ko nyande falale gambela kite bumul men nyande sembo bela adum ta mata silo bela le yena ke danlor ke bundal betale wo boytaje minister of interior wo tumola ilafte jama kala mutandi ko ni kitiyo e mer boyndi ten ko nyante fala ye fa kidolla ye bum kidolla wala mo nyinte fire squad dimasilo august karo tilmo ani woro ifanyade itandi ko biri fa dunia bele ko jalay dunia ya ko doya o sabuta fan foye standard newspaper ya sorong kartang anisa ni teranga fm wa diwo tambole man sakunda na de sonko man sakunda ko ye nyilu fale ko tonya man sakunda so dal ko to le nyilu fale bari furawlu imanna murundi la bade muluma adum fanan kumulu nata finti mel sede ata kola ka soso ko nyilu fata nyama manke kidola bundirote de ko man sakunda ya jamela man sakunda e mur kibar nyamen num amanka o nyama kisisrol men be keta ko do sai wo jama standard ya tara ko to nyamu menti adu men sede ata fanan mul melia lon ko idabulata walla saya ko to walla ya tata ya itandu ko mo jama melia lon ko ibe jamela ni mo fala kafor kono hit squad di jonglas wonu sai jamabe maro buru tole banko kan banko alfal buru nim faro keda nyamin keda suto menna aram saluda mu nyin ka august karo ko august kono mba afay aram salu karo tilmo nen saba somonda junola kata aram arjumo somonda kan sutola aram so sutola august karo tilmo anen saba kata august karo tilmo nen nan jumalum mealon ko Gambia Armed Forces ikela kidi kela kotoboro kela joran la dami e ka fo dami bojang range o range o men kele brika makoma
ko e ñul fa jele ka keta wolto bare meri alon ko ye bondi kasoto koy bite fala e koy me bum ci dola e faade e koy ye fa ñame wala mu ye niji sulo niji dula ye wala dete ye wala ñabin kan ka muta foy mu ke niji no ani ye kan dete foy fata ye fa wala ñam jongla do fala ko do me ka fa jongla staff sergeant Amadou Badji ako ye ate cikanun fajara barakle kala woro wala suto la wolunna akate ni modoro nata ben koteke a nyon jonglalu sinkona silaba kanu banyu silaba kanu dame ya lon ko nata tenten kata mile to central prison anibi anyi tandi fanko de wolunna ate jonglalu jongla ko jongla dobije e ka fa staff sergeant Lamin Badji ako fanan mialon ka be Morocco no nyintembe o fanafo kisisrale ko suto talantan kata talantan nin killing mialon ko num atelem interior minister Ousmane Sonko anin general Sol Badji anin president la nyaton ko même president la director general David Koli wotumola anin David Koli anin lieutenant colonel Solo Bojang meya lonko anin Jojo wala munung justice minister ti tanni jongla anin jongla dome fana jongla dome ka fa staff sergeant Omar E Diallo fana fo anin do ko tamlo prison koy nata kaytota ke killo ke ni mol tola warrant officer meya ka fa Lamin Sambu ko wala tolu di molu tolu fo ada wo mu foñi sintet dineti ako jongla le fana mati ay tande fanko ya nataje woni mo fula natana personal mo fula kewni muso ako yewol findindi nan ibulol be sitirin anil isimulu ye be ankof ani tande ko mo konon to personal ina tata yewol bulandi moto fulo kono ako ina tanyi moto leta ini warrant officer Fansu Nyabali ani captain Michel Diatta akoy prié wol burandi motola ñum mo konon to inate tenten ka bol mile to ka bresin inate ki kumlo kata coastal road ko wodlalam Michel Diatta wonata ala moto londi ñabali wonata plastic bagol fintindi plastic bag femlu ako tumole ya mura ñul kumla yimol mel ya lon koy bulobe sidire simbe sidire wo muso ni wo kewo akaya ji ya bule kumla ye dete wo tumole akoy na tawul city ibire plastic bago bule kumla ya city wala nyamu ya pour que ni jino ya nyininka kwaye ko isinyul bulo muta tumo menna ibe nyin plastic bago tala ke kunu murala pour que la ni jidla sukino ako nyamalam aye mutawo nyama ako be fata moto kono wala nyama ako ina ta tenten kata renjoto inu wo frewlo sata jongla staff sergeant Amadou Badji afo ani Lamin Badji anu Omar E Diallo ani double o Sambu ani do ko tamlo ako wolle ne prisinalu wolle wo prisinal ako kafuko wolle be nyi tandiko min prisinalu ime fa firing squad la wala muy me bum ci dola de bari ye fa ñamen wala mu ñinti ye double plastic bagol me alon ko ñim plastic bagol fula ye wala bula ño kono ye wala bule kumla foye ni ji dula kan e nolum kat e kenni ji no foye fata wo kono ko wo fata wo ñamalam Amadou Badji nata itan investigator la ako ye fatenne inata julota ka mini kan korola me yoke e ka fay ni rambo dol sa fay mejo modu jaju me ala be boreka abe imam mata muta folo loi baji nin kannata nin rambo modu jaju mata muta folo wala ke julo bula ni kangla ke julo mini ila o kangla pour ni kamala ko kane ni jino ani officer ko tamlu walle ni kangla bete foy be fata ten ada ay tandiko do ko demal fanan dabula tay jele ke bulol mutani simlu birintu mo menna ibe ay falawo nyama ako sambu ay tandiko general Sol Badji ani minister Ousmane Sonko nata kasabi ya confirm wor ka dankene wo furawdu janni be tala ke briye fa foy pareta walle kasabi ka lom yo mo jelle fa
akoy na te bulandi moto la jele ye samba foñi sambu ya itanda akoy na te samba foñi banko kam akoy na ta futa sate ndim doto foñi ako solo bojan nata na anin keba do mea lonko ado dum ta wulo kono o kolale nata murna ako solo bojan anata na ako kolong dole bije yi tandila ko ibitanyim furawol fayla o kolong la kono ako kilimo furawol kilin ye samba mo fulale ke itinki tanka ke samba ina te fay wo kolong kono ako nyim furawol ye nata nyim furawol tika ye di solo bojannela meya lonko biri yeftandi kolon dala wala fon fama yewta ake fay kolon kono wo kolon koto kono aya tata da nyitandi wotumole inata ila feto fatolu anila samotolu akoy ye gondi solo bojanna moto kono ani Suleiman Baji wo tembo sol Baji ako wotumole fana ye be yininka ko al mural la motolto ako tembole afama atata fo minute tan saba wo kolale ibe natana gurunan inatana kanillai akoy la taro jede akoy imafo ko ko kana sila ale men kiten man sakunda bal ko male ale ko ku ka man sakunda bal ko male afane o sata la saya Kenya Gonde tulolo fenna ka senja amabala senja ole ka senja Oh boy, and Gambian self